গত 14ই ফেব্রুয়ারি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে ইতিহাস নির্ভর ছবি ছাওয়া। মারাঠা রাজা ছত্রপতি সম্ভাজি মহারাজের জীবনের উপর ভিত্তি করে নির্মিত এই ছবির চিত্রনাট্য। সেই সিনেমারই একটি বিশেষ দৃশ্য দেখে উত্তেজনা ছড়িয়েছে মধ্যপ্রদেশের বুরহানপুরে গ্রামে। কোদাল শাবল গাঁইতি নিয়ে ঐতিহাসিক আশিরগড় দুর্গের কাছে মাটি খোঁড়া শুরু করেন গ্রামবাসীরা। কিন্তু কেন? সিনেমা দেখার পর বুরহানপুরে গুজব ছড়ায় আশিরগড় দুর্গের নিচে পোঁতা রয়েছে মোগল আমলের গুপ্তধন। यहाँ पे लोग सोना खोद रहे हैं। ये देखो पूरी उजाला ही उजाला कर दिया है और ये खेत में ऐसा पाया गया है कि सोना निकल रहा है। तो सब लोग गैती पावड़ा तगारी चालना सब ला के यहाँ पे खोद खोद के सोना के सिक्के निकाल रहे हैं। ये देखिए कितनी पब्लिक है, कितनी भीड़ है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए पूरे खेत में, ये असीरगढ़ का खेत है। ये वहाँ पर सोने के सिक्के मिल रहे। जैसा लोगों को पता चला सब आ गए। প্রশাসনের তরফেও গ্রামবাসীদের গুজবে কান না দেওয়ার বিষয়ে সতর্ক করা হচ্ছে।